салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Боз ҳам навинка омадагиае дар ҷои апа ёбида. Ман видео мекунам, нишон метим духтарако тамошо кунед. Боварӣ дорам ақлтон мешавад бораи имрӯза. Ҷои апа ёбида духтаро касе намедона, бозори Корбонай тарафи Тилобозор 13-ум дарвоза, инами 8-ум қатор. Манаи ҷошонай. Духтарако бовар кунед ҳами киртои фасон распродажа кардагиян. Шумо дар давоми навор баъд распродажора нишонтон метим. Аввал новинкора бинен, баъдан бо распродажаи фасони 100 сомонара. Хулоса бинен чӣ қа киртаако омадиян. Анаи киртаако 220 200 шида. Ира бинен. Ина поёнаш классикаяй. Беҳтарин. Ира бинен чӣ хушрӯ. Ира бинен духтаро, як зубнои пастаи атомӣ давои чанд дардай, на танҳо барои дандон, балки барои дигар бемориҳо ҳамчун мас шумо метавонед ира истифода барен. Бисёр фоидаоварай, нархшам арзонай. Тамошобино, корейская косметика дора ширкати атомӣ. Ҳамаи маҳсулотое ки ҳастай, инҳо ҳам барои саломатии мо фоидаоваранд, ҳам маҳсулотҳои косметикӣ дора. Духтаракое ки кор кардан мехоҳед, марҳамат, инами хоҳарак да бинависен. Дар иҷа кор беҳад осонай. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунен тамом. Маҳсулотошон випан гуфти гапо премиум классан, сифатҳои беҳтарин дора, натиҷа дора. Ҳамаш чӣ маҳсулоте ки мегирен, натиҷаш ҳастай. Ина дар профессионални салоно аллакай маҳсулотҳои анамин ширкати атомиро истифода бурдаистиян. Баъд инчунин духтарако дар иҷа балото намесӯза, аз ваняҳо намеафте. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунен тамом. Касе ки кор кардан мехоҳад духтаро, марҳамат анами хоҳарак да бинависен. Кора содда када шумо да мефаҳмона. Регистратсия, обучение ҳамаш беплай. Инчунин дар 2 ҳафта як маротиба маош мегирен. яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз, хоришак, артрит, буғумдард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, артроз, саратони хун, бемории меъда ва рӯда, шамолхӯрдагӣ, иммунитети паст, хотираи заиф истифода бурда мешавад. Баъд 220 бо духтаракои хушрӯ барои шумо 200 сомон шидагиай. Биёен бинен. Мана тез бо апа ёбида аксия сар метия бо нархҳои арзон. Ина диден духтаро, ба хотири шумо, ҳамаш ба хотири шумо. И рангшам аҷоиб хушрӯ. Ранги комбахт метова. материалаш мрамрай, лекин ранги анамихе меги комбахт пуштагӣ. киртаи тайёр духтагӣ 200 сомон. Мана иша бинен. Беҳад размерои фасон, размерои ҳам калон ҳам майда доранд. Мана диден рангоша. бори новинка беҳад хушрӯ. биёен бо ай пеш, боварӣ дорам маҳқул мешаватуна. рақамҳои худшона мемонум духтарако. бо касе ки оптум мегира, апа ёбида кати гап занен, арзон мешава оптумошон. бори худшонай арзон мешава. ина диден ҳам пардор доран, ҳам бепар 200 сомони духтарако. гулоша бинед чӣ гулои фасон. мана сафедаш бепарай аллакай. мана размеро ҳамаш ҳастай духтаро. дар бораи размериш бошад бо ҳамроҳи хучон гап занон кунен. мана куртое ки имрӯз дар навор мебинед ҳамашон бораи фасонай, ҳамаш. мана ана баъд духтарако бисёр мепурсанд дар бораи анамин двойкаву баъд куртои дарозушу. бози дарозоша нишон метиҳем. ино 150 сомон шиданд духтаро. мана аз ин бо двойкаем омадагия, двойкаи беҳад хушрӯ. мана иша бинем чӣ хел зурай. ранги дароз размеро ҳаст. нарх 150 сомон духтарако. бисёр рӯз мегиран ай рости гап. мана бинен апа ёбида бо такроран овардан. мана
اینا دویکاش نه لکه دویکاش هم نشون میتیم خلاص اینا مینو همش 150 سومونن دیدین تا انم کبوتا 150 سومونه هم خیلی دروزن حاضر باشد 150 سومونه دویکاش نشون میتیم من ای کتی بروکوشونه من بروکوشونه ببینین چه شده من بروکوشون پوچه بروکوشون رنگی وای دختگی یوبکا بروک من رنگوش ببینین چه رنگای خوش رو ایشم نرخش 150 سومون دخترو من این دویکاش هم 150 سومون برای شما رنگ به حد بسیارای رنگای خوش رو اینا با بیاین حاضرش تا که بار نو اومد همه رزمیرو را پیدا کرده می توانین من این 150 سومون از این یک رنگ مونده 150 سومون همراه پوچه شای بینین اخترکو کسی در کوره و گب زنین انا یک توخش روان ریمچوک بعد اخترا اینا را بریم این تم پوشیده میشه و من فسونی بر انا دیگر رنگوش بینین 180 سومون 44 تا 52 اینا بینین چه خوشلو کاری دستی ای من همه خیلی украшение کردگی ای انا ایش خوش روان این نرخش چنده من فهمو به حد خوش رو بینین دخترها چه رنگوشون هم خوش رو بای چی هم فسون دیدید مدلش هم عجایب فسون از با دیگروش هم نشون میتیم و دخترها در خاطر داشته باشد عبایی خمیلیون نشون داده بودم 400 سوم بود بازی باشد من 350 بازی 350 سومون شدگی من کرتاش هم جداگونه میتونین پوشیده من عبایش هم جداگونه میتونین که پوشین من به حد خوشروه ارزان شد عجیب بود در حقیقت هم خوشروه دخترکو من خوریم سلطان دو رنگ اومده گه 400 سومونه با ارزان میشه دخترکو 380 میتین اینا کاری دستی بعد هزی کاری دستی با دخترکو ما شموده و یاش هم نشون میتیم 350 سومش هم نشون میتیم کرتای خولیشه من خوریم سلطان ای اب منکای دخترو و عبای نداره کرتای چسبیدگی ای وای اینا خیچم پوشیدگی دیدین همراهی کرتاشونای به حد خوش رو اینا رنگاش ببینید چقدر رنگای فسون نرخش 350 با ارزان میکنن رزمیراش تا رزمیر 60 هست با اینه دیگر خیلی میگیرنش زدگی دیدین من خلاص دخترکو قسم قفاشم گل دوره من یگون تاش قفاش نشون تیده پا من از قسم قفاش بینین من تا رزمیر 60 میشه و همراهی کرتاشای میتوانید با بیوین بینین اینای دویکو هست دخترو 350 سومون من کرتاشون کتی کرتاش هستین درازی خوشروای من دیدید رنگوش کم مونده ایجا در رنگ موندگی روزای نزدیک با دیگه نه رنگوش می بیاید بعدا ویدیو میکنم و میپرتم بینین اگه کرتو باشه کاری دستی دخترکو اینا 350 سومون هم با ارزان میشون قسم قفاش هم خیلی کاری دستی داره اینا بینین دخترو از پیش چه خوشروای دیدید عجیب بود فسون من مرحمت این نرخو با ارزان میشه دخترو او نو بایو چی
духтаракойра бинед чӣ хушрӯ инами ҷара диден диимрият ҳамаш 170 сомон пардор бепар ира бериментам метавонем ки пушен духтарако мана аҷоиб хушрӯай духтаро укртое ки ҳози маманикенда нишон додум аз пеш бо бинен хушрӯтарак 170 сомонӣ шидагиай диден размерошон ҳамаш ҳаст ира римен кати метавонен пушед беримен метавонен пушен мана бинен 170 ино 220 сомон будан пешакоша бинед ҳар хелае духтаро чӣ хеле гуфтум ҳам пардор аст ҳам бепар ҳамаш 170 сомонӣ шидагиай мана сиёшам ҳаст ранго ҳамаш ҳаст духтаро ина беҳадам фасонак мана духтаракои хушрӯ бо биёен аз пеш бинен боварӣ дорум ахлтон мешавад барои ҳам духтуш хушрӯвай ҳам вайш материалш мана духтаро бо инчунин ана ино новинкаян 220 сомон диден бекирта рангакоша бинен чӣ рангои хушрӯ омадагиай ҳамашон 220 сомон беҳадам удобни хушрӯ метова марҳамат хоҳишмандо духтарако инаи киртоошон новинкаяй спорт стил бори зимистона ҳамиқа хушрӯвай духчам баъд материалшам аҷоиботай нархаш чанда 250 бо арзон мекунанд ду намудая мана дар розаки хушрӯ кирта инаиш бо материалш фасон ишам чанда 250 сомонай бо арзон мекунад духтаро ваёшон бошад нархошон бошад ранг шавен аҷоибот размерош то 58 аст духтарако аз 48 то 58 аст ба ҳазур бо метавонен омада хитон бинен ҷоя паёбӣ дорад ҳамаш хушрӯвай моделҳои спортстилшон 250 сомон бо арзон мешавад як бори дига ёдовар шавем анаи киртора бинен аҷоиб як рангои фасон мана беҳад рангои хушрӯ материалшта гап нест мана материалша бинен чӣ хушрӯай нархи ямамихе духтарако нархошон 250 сомонай бо арзон мешавад аз 44 то 58 ҳаст беҳтарин рангову беҳтарин нигоҳ кунен ва ё фасоно хулас иқа хушрӯа рангош бисёр рангои фасон мана аҷоибот ёра баъзеви бора истифода мебаред духтаро мисол ҳамаи чикати пушида мешавад ана духтарако дутарафа кардигане буд ки медиден дар наворо зимистона вариантш омадай ғавсай нархи чанд 280 сомонай бо арзон мешавад мана то размер 60 мешавад духтаракои ман ина ё бошад духтаро материалошон продаетнактаракай нархошон 200 сомон шидагиай бинен ира дутарафа мешавад пушиам тарафи сиёша ҳам тарафи гулдорша инами ранго мондагиай ҳозиро инами гуло мана диден чиқа гулои хушрӯ аҷоибот каседа дар корай ҷоя паёбида биён як бори дигар такрор мекунам бозори корвон бозори корвон аиҷа 13-ум дарвоза тарафи тиллобозор 8-ум қатор ози духтарома шумода киртои 100 сомона нишон метиём бовар кунедам қа киртошон хушрӯвай бовар дорам ахултон мешавад биёен дер накунен ки распродажашон ами 1-2 рӯз давом мекуна дар рав мегиранд ина марҳамат инами куртое ки мебинен мана и ҳамаш куртои 220 сомона 180 сомона курто будан ҳози аз сабабе ки размер мондагӣ нест якта детаи мондагӣ ранг мондагӣ нест мисол ҳамаша распродажа кардагиан 100 сомонӣ
این کرتره بینین چه خوش رو 100 سومون دخترکو چه خیلی هازی اپای بیده گفتن اینو دستفکه ندارن رسپردرژه ها خطان ای پیش بیاین من رقمشون هم میمونم دیگراش دستفکه داره فقط رسپردرژه دستفکه نداره من هر اون چیزی که میخواهین بینین اینای پردرو هستای به حد همشون 100 سومونیش دیگه کرتو دا گاب نیست اینجا اومده با رزمیروش پیدا میکنید کفته میوبید از ایش نباشه از اینش هستای خلاص از رسپردرژه دیر نمونین دخترو به حد رسپردرژه نغزای انا تماشا بینا без рукавкои به остинак چند مدل آوردگی پیوبیده تا 60 размер هسته نرخشون 250 سومون با ای پیش بیاین ارزان میشوه هم کپشون دور هسته هم به کپشون منه چه خیلی گفتم هم کپشون دور است هم به کپشون размер از 48 تا 60 هست بیاین خواهشمندم جای اپای بیده بعد میدونین دخترکو اپای بیده یک نقطه سودای دیگر هم کشودگیه از من شما دا نشان میتیم شما دا فهمو شوه این دخترو 13 دروازه اومدید 8 قطار منه انا این جای خودشونه جایی که حوز منور کردیم اینجاشون بود انا حاضر باشد بینین انا این دکانم نو کشودگیان از میرم از اینجا ما شما دا نشان میتیم این همی 8 قطاره من مرحمت کرتایی که ما شما دا نشان دادیم در منیکن بینین نه دخترو به حدم مدلایی که از نشان دادم ببینین در منیکن چه خوش روی عجایی بود فسان 250 سومون اینه پایان 250 با ارزان میشه اینه یه شبینه کپشون دورکو قوسه که متریالشون نرخشون چنده 250 با ارزان میشه منه دخترکو کسی برای سودا میگیره اینو ارزان میکنن اپتم دورن منه به کپشونش هم هسته بعد دخترکو این نموده نشان داده بودیم به حد فسون اینه دیدین ماتریالش هم خوش روی ایره خوچم عجایب پیورستیله اینه دخترکوی خوش رو 4 رنگ هسته از نمی سپورت ستیله که دیده ایستاده منه همینجا جای اپایو بیده چه خیلی که حوزی ما شما دا فهموندم بیاین 2 نقطه سودا کشودگیان میخواهین پیدا میکنین انوای لباسایی که دیده در نوار منه با همین نوار امروزه ما جمع بس میشه و تماشا بینانی عزیز امید دارم که پسندتان اومد خیرتان نوارهای آینده سلامت باشه